السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشرحو فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم لو موديل ديال ليكونوميتري. هذا الموديل اللي كيتقرا في الاس 6 ان شاء الله غادي نشرحو ليكونوميتري اون ديتاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنبداو بواحد لانتروداكسيون اللي غادي نعرفو فيها شنو هي ليكونوميتري. C'est quoi la différence entre un modèle économique et un modèle économétrique وغادي نشوفو ان شاء الله الرحمن الرحيم لو كويفيسيون دو كوريلاسيون كيفاش نحسبو هاد لو كويفيسيون وكيفاش انتربريتيو هاد لو كويفيسيون. نبداو بأول حاجة وهي كيسكو l'économétrie. Donc l'économétrie est l'étude des phénomènes économiques en utilisant des méthodes mathématiques et statistiques. Donc شنو كيعني هادشي؟ كيعني بأن l'économétrie هي واحد l'étude، واحد الدراسة ديال بزاف ديال لي phénomènes économiques. Par exemple l'influence ديال le revenu على la consommation. يعني c'est quoi la relation entre le revenu et la consommation. باش نعرفو التأثير ديال لو ريفوني على لا كونسوماسيون فاحنا كنستعملو دي ميثود ماتيماتيك ستاتيستيك باش نعرفو هاد لانفلونس. دونك en bref l'économétrie elle est composée par deux écono اللي كتعني l'économie و métrie اللي هي mesure c'est-à-dire mesure en économie. Donc تاني حاجة وهي c'est quoi la différence entre un modèle économique et un modèle économétrique. Un modèle économique est l'expression mathématique simplifiée d'une certaine théorie économique. Par exemple, C est égal à alpha plus bêta fois R. Par contre, un modèle économétrique est un modèle économique qui intègre une variable aléatoire appelée perturbation, bruit ou l'erreur. La formule ديال un modèle économétrique هي C égale à alpha plus bêta fois R plus epsilon. Donc la différence entre un modèle économique et un modèle économétrique هي epsilon. نعطيو ليكزامبل اللي هضرنا عليه دابا عاد وهو لانفلونس ديال لو ريفوني على لا كونسوماسيون. دونك اون جينيرال كل ما تزاد لو ريفوني كتزاد لا كونسوماسيون، ولكن كاين توجور il y a des exceptions. باغ اكزومبل ماشي اي واحد كيتزاد له لو ريفوني فهو غادي يكونسومي كثر، هذيك ليكسيبسيون هي هاد ابسيلون. Donc, هذه هي la différence entre un modèle économique et un modèle économétrique. Il est impossible de spécifier tous les facteurs de causalité qui interviennent dans le phénomène. Donc, هادشي اللي قلنا دابا عاد هو أنه il est impossible أننا spécifier tous les facteurs de causalité qui interviennent dans le phénomène. يعني بطريقة أخرى ماشي دائما أي واحد كيتزاد لو ريفوني ديالو فهو كيكونسومي كتر. نمشيو لثالث حاجة وهي لا تيوري دو لا كوريلاسيون. شنو هي هاد لا تيوري دو لا كوريلاسيون؟ دونك لا كوريلاسيون mesure le degré de liaison entre deux phénomènes représentés par des variables. Donc هاد لا تيوري كنقدروا اننا ميزوريو بها لو دوغري دو ليزون، يعني درجة الارتباط ما بين واحد لي دو phénomènes par exemple le revenu et la consommation. هذه هي لا فورمول، هذا كيتسمى لو كويفيسيون دو كوريلاسيون. Le coefficient de corrélation كيتحسب دو ميثود، كاين هاد لا ميثود الاولى وهاد لا ميثود الثانيه. on va détailler chaque méthode ان شاء الله الرحمن الرحيم par des exemples.
دونك كيفاش كيتحسب هاد لو كويفيسيون دو كوريلاسيون؟ كيتحسب بلا كوفاريونس، لا كوفاريونس دو اكس y على ليكار تيب دو x فوا ليكار تيب دو y. شني كنعنيو بهاد لا كوفاريونس؟ لا كوفاريونس دو x y هي entre x et y plutôt كتساوي la somme des x i fois y i moins n fois x bar fois y bar. غادي نشوفو ان شاء الله الرحمن الرحيم بهاد الشيء بدي زيكزامبل باش نفهمو كتر هاد لا كوفاريونس ونفهمو هاد لو كويفيسيون دو كوريلاسيون. Donc, il y a une autre méthode pour calculer la covariance. Il y a la somme des xi moins y bar fois la somme des yi moins y bar sur n. Ou l'écart type, l'écart type de x, كنحسبو بهاد la méthode هادي. L'écart type de x هو la racine carrée de la variance de x. La variance de x كنحسبوها بهاد الطريقة la somme des xi moins y bar au carré sur n. La même chose هنايا pour l'écart type de y فهو كيساوي racine carrée de la variance de y. C'est-à-dire la variance de y égale la somme des yi moins y bar, le taux au carré sur n. Donc, ملي كنحسبو l'écart type de x et l'écart type de y ou la covariance كيبقى لنا الا نعوضو في هاد لا فورمول هادي وكنحصلو في الاخير على لو كويفيسيون دو كوريلاسيون. كيفاش كنانتربريتيو هاد لو كويفيسيون دو كوريلاسيون؟ منين كتخرج لا فالور فهي كتخرج ما بين moins 1 et 1. هادشي اللي مكتوب هنايا. Donc la valeur du coefficient de corrélation linéaire est comprise entre moins 1 et 1. Donc toujours la valeur de coefficient de corrélation كتكون ما بين moins 1 et 1. إلا خرجت par exemple 3 ف sûr et certain غيكون عندنا شي خطأ في الحساب. Donc إلا خرجت هاد la valeur proche de 1 كنقولوا بأن les variables sont corrélées positivement. La représentation graphique كتكون على هاد الشكل هذا. دونك المنحنى كيكون تصاعدي بمعنى أن les variables sont corrélées positivement أولا كيكون على هاد الشكل هذا. Si il est proche de moins 1, donc les variables, les variables sont corrélées négativement. C'est-à-dire la représentation graphique تكون على هذا الشكل تنازلية أو لا على هذا الشكل هذا. وغادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش نريبريزونطيو les variables إن شاء الله الرحمن الرحيم. Si elle est proche de 0, il a خرجت la valeur de coefficient de corrélation proche de 0 كنقولوا بلي أن les variables ne sont pas corrélées. C'est-à-dire ما بينهم حتى شي liaison كيكونوا les variables متفرقين. هنا كتسالى الفيديو ديالنا ان شاء الله. غادي نزيدو نشرحوا هذا الموديل ان شاء الله الرحمن الرحيم اون ديتاي. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله.